ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ካቆምንበት እንቀጥላለን። ከዛ በፊት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ዛሬ የምንማማረው ስለ ክሮስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ። The quantity demand of a particular commodity varies according to the price of other commodity። ስለዚህ የአንድ ኮሞዲቲ ከሌላኛው ኮሞዲቲ የሚለይበት መንገድ ምንድነው? ፕራይስ ነው። ክሮስ ኢላስቲሲቲ ሜዠርስ ክሮስ ኢላስቲሲቲ ሜዠር የሚያደርገው ምንድነው? the responsiveness of quantity demanded of a commodity due to change in the price of another commodity ማለት ነው። ስለዚህ ክሮስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ የአንደኛው ኮሞዲቲ ዋጋ ከሌላኛው ኮሞዲቲ ዋጋ ልዩነት ሲፈጥር ክሮስ ኢላስቲሲቲ ዲማንድ ሜዠር እናደርጋለን። ፎር ኤግዛምፕል the demand of tea increases when the price of coffee goes up። የሻይ ፍላጎታችን የሚጨምረው የቡና ዋጋ በጨመረ ጊዜ ነው። here the cross elasticity of demand for tea is high እንላለን ማለት ነው። cross elasticity of demand for tea is high እንላለን። if two goods are substitute ሁለት እቃዎች ደግሞ ሰብስቲዩት የሚደረጉ ከሆነ then they will have a positive cross elasticity of demand። እንትናቸው የምትይዙት ምንድነው? ፖዚቲቭ ክሮስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ አላቸው። ምን two goods are substitute ከሆኑ ማለት ነው። ያ ማለት ቲ የኮፊ ምንድነው? ሰብስቲዩት ነው። ፖዚቲቭ ክሮስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ አለው ማለት ነው። ዋጋው ሲጨምር የሻይ ዋጋ ሲጨምር ወይም በቡና ዋጋ መጨመር ምክንያት የሻይ ዋጋ ጨምሯል ማለት ነው። in other words if two goods are complementary to each other the cross elasticity may ኔጌቲቭ ይሆናል፣ ራይዝ ያደርጋል። ይሄ ማለት ነው መኪና አለን፣ መኪና ቢኖረንም ነዳጅ ያስፈልገናል። ስለዚህ መኪናውን ያለ ነዳጅ መሸጥ አይቻልም። ማሽከርከር አይቻልም። ስለዚህ ነዳጅና መኪና ምንድናቸው? ኮምፕሊመንተሪ ናቸው። ስለዚህ ዲማንዱ ምን ይሆናል? ከክሮስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ አንጻር ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። the responsiveness of quantity of one commodity demands to a change in the price of another commodity is calculated with the following formula. The cross elasticity of demand is defined the proportionate change in quantity demand of X resulting from a proportionate change in the price of Y ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎርሙላውን እንመልከት። cross elasticity of demand E X and Y X is for example tea ልንል እንችላለን ወይም ሻይ ልንል እንችላለን። Y ኮፊ ልንል እንችላለን ማለት ነው። proportionate change in demand for a commodity X over proportionate change in the price of a commodity Y or percentage change in demand for the commodity X over percentage change in price of a commodity Y means EDXY ምን ይሆናል? change in QX over change in PY times P price of Y over QX እንላለን ማለት ነው። This coefficient tells us whether the two goods says X and Y are substitute, complement or independent, unrelated. For substitute good ምን ብለናል? The cross elasticity of demand positive ነው ብለናል እዚህ ጋር ማለት ነው። That is the quantity demand of X moves in the same direction as change in the price of Y. Then X and Y are substitute goods. For example, Coca and Pepsi are substitute goods. Substitute goods. An increase in the price of Pepsi causes a consumer to buy more Coca. That means positive relationship. In general, the larger the positive cross elasticity of coefficient, the greater the
substitutability between the two products or citrus various. Complement ሲሆንስ we know that x and y go together when cross elasticity is negative. An increase the price of one decrease the demand for another, so that the two are complementary goods. The larger the negative cross elastic coefficient, the greater the complementary between two goods እንላለን ማለት ነው። Independent goods, a zero cross price or zero cross elasticity suggests that the two products are unrelated or they are independent እንላለን ማለት ነው። ሶስተኛው የምናየው ኢንካም ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ነው። ኢንካም ኢላስቲሲቲ ኢንካም አይ symbolically elasticity of demand measures the percentage change in the amount of a commodity purchased per unit time resulting from a given percentage change in consumers income. ከኮንሱመር ኢንካሙ ጋር ነው ይሄን የምናሰለው። ኢንካም ኢላስቲሲቲ is equal to proportionate change in the quantity demanded over proportionate change in income ማለት ነው። percentage change in quantity demanded over percentage change in income. Symbolically income elasticity ID ብለናል of demand ነው። change in quantity over change in income or income elasticity of demand is equal to change in quantity over change in I times I over Q እንላለን ማለት it measures by deriving the percentage change in quantity demand by the percentage change in income. If the demand for a commodity increases by 10 income elasticity by 5%, then income elasticity of a commodity is said to be positive and high. If the demand for were changed when the income increased, the income elasticity of elasticity will be zero. A fall in demand for a commodity when income rises result in negative income elasticity. The income y elasticity defined as the proportionate change in the quantity demanded resulting from proportionate change in income. The following are various types of income elasticity. Income elasticity የተለያዩ ናቸው። ኔጌቲቭ ኢንካም ኢላስቲሲቲ ከዜሮ ሲያንስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ኢንካም ኢላስቲሲቲ ግሬተር ዘ ዋን ሲሆን ይሄ ነው። ኢንካም ኢላስቲሲቲ ሌስ ዛን ዋን ሲሆን ይህን ሲምቦል ይይዛል። ዛት ሚንስ በዚህ መንገድ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ቤዝድ ኦን ቴብል 1 ቢሎ አንሰር ዘ ፎሎዊንግ ኩዌስችን ነው። ኢንካም አለ 12000 6000 20000 24000 28000 ይላል። ኳንቲ ፐር ይር 10 15 18 20 ምናምን 19 እያለ ይቀጥላል። ዲተርማይን ኢንካም ኢላስቲሲቲ የ16000ን ዲተርማይን ማድረግ ቢፈለግ ሪኮል ዛት ኢንካም ኢላስቲሲቲ ፎርሙላውን አስቀምጠናል። ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ ኦቨር ቼንጅ ኢን ኢንካም ታይምስ ኢንካም ኦቨር ኪው ብለናል። ቼንጅ ኢን ኪው ማለት 15 ሲቀነስ 10 ነው። 5 ይመጣል። እንደዚሁም ደግሞ ሳላሪ ከ16000 ሲቀነስ 12000 ስንት ይመጣል? የሆነ ቁጥር ይመጣል ማለት ነው። ታይምስ 16000 ኢንካም የ16000 ስለሆነ የምናሰለው ኦቨር ለ15 የ15 ስናደርግ 4 ኦቨር 3 4 ኦቨር 3 ኦ 4/3 ይመጣል። ከአንድ ይበልጣል። ስለዚህ ከአንድ የሚበልጠው ምን ብለናል? ኢንካም ኢላስቲክ ኢዝ ግሬተር ዛን 1 ኢንካም increases the demand for the commodity more than the change in income. This implies the commodity is normal and luxurious good ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቪቲ 25ን የ20000 ብር ሳላሪ ወይም ኢንካም እንድታሰሉ ነው የሚጠበቀው። አስርታችሁ መስራት ትችላላችሁ በደብተራችሁ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አጭር ከተማማርን በኋላ ቀጣይ ደግሞ ስለ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ሳፕላይ